Lords? Jesus. Who's coming back? Jesus. Let's do it again. Who's King of Kings? Jesus. Who's Lord of Lords? Jesus. Who's coming back? ማን ነው የነገስታት ንጉስ? ማን ነው የጌቶች ጌታ? ማን ነው ተመልሶ የሚመጣው? ማን ነው የነገስታት ንጉስ? ማን ነው የጌቶች ጌታ? ማን ነው ዳግም በክብር የሚመጣው? Amen. Hallelujah. 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 Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord of Lords. ኢየሱስ የጌቶች ጌታ ነው። Amen. Hallelujah. The Lord gave us a confirmation. ጌታችን ምስክርነት የምናረጋግጥበትን ነገር ሰጥቶን ነበር። There was a young lady that was with us around 8-9 years old. አንድ ትንሽ ልጅ 8-9 ዓመት የሚሆናት ከኛ ጋር አብራ በዛ የወንጌል ጉዞ ላይ ነበረች። And the night after we had that walk, ያን አድርገን ከተመለስን በኋላ ባለው ምሽት she had a dream. ህልም አየች። In the dream she was back at the walk. በህልሟ እንደገና ወክ ወዳረግንበት ቦታ ተመልሳ ነበር። And she saw the heavens open. ሰማያት ተከፍቶ ነው ያየችው። And she saw the Lord Jesus seated on his throne. ኢየሱስ ክርስቶስ በዙፋኑ ላይ ሆኖ ነው ያየችው። Watching us as we started to walk. ከላይ ሆኖ እኛን ሲመለከተን ነው እቺ ልጅ ያየችው። And there was darkness around us. እሷ በምታይበት ጊዜ በዙሪያችን ጨለማ ነበር። And we couldn't move. መንቀሳቀስ አልቻልንም በህልሟ። And she saw the Lord standing up from his throne. ኢየሱስ ክርስቶስ ከዙፋኑ ሲነሳ አየች። And as he stood up, the cloud, the darkness was moved away. ልክ እሱ ሲነሳ ያ በዙሪያችን የነበረው ጨለማ ለቆ ይሄድ ነበር። And we started to move. መንቀሳቀስ ጀመርን። And as we came back to where we started, ወደ ጀመርንበት ቦታ ተመልሰን ስንመጣ in her dream she saw again the heavens opened. እንደገና በህልሟ ሰማይ ክፍት ሆኖ አየች። And she saw the Lord ኢየሱስ ክርስቶስን አየች። seated on his throne, በዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሎ smiling. ደስ ብሎት ፈገግ ብሎ አየችው። And this is what she saw. This little girl she saw that night after the walk. እቺ ትንሽ ልጅ ከዛ ከተመለሰች በኋላ በዛ ምሽት ያየችው እሱን ነበር። And she told her mother, when are we going to do this again? ይሄንን ደግመን የምናረገው መች ነው ብላ እናቷን ጠየቀች። Praise the Lord. We have done something that the Lord wants. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ ያደረግነው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ እንድናደርግ የሚፈልገው ነው። He wants his gospel, what he has done, to be declared all over the world. ወንጌሉ በዓለም ዙሪያ ሁሉ እንዲነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጋል። Amen. Hallelujah. We're going to pray. We're going to thank God, and then we're going to go into the message for today. እንጸልያለን ከዛም ዛሬ ወደምንከፋፈለው ሐሳብ እንቀጥላለን። Hallelujah. አሜን። Father God, አባታችን እግዚአብሔር ሆይ we thank you እናመሰግናለን because you have given us ምክንያቱም አንተ this ministry of reconciliation, ይሄን የማስታረቅን አገልግሎት ስለሰጠህን፣ this ministry of preaching your word, ይሄንን ወንጌልህን የመስበክ አገልግሎት ስለሰጠህን። and it is by your power ይሄ ባንተ ኃይል and by your grace ባንተ ጸጋ that we can do this. ይሄን ማድረግ እንችላለን። Lord, አባታችን ሆይ please እባክህን teach us today. አስተምረን ዛሬ። Speak to us today. ዛሬ ተናገረን። Holy Spirit, may your presence be here. መንፈስ ቅዱስ ሆይ መገኘትህ በመሐከላችን ይሁን። May you speak to our hearts. ለልባችን ተናገረን። May you motivate us. አነቃቃን። May you guide us. ምራን። Lord, be with us. ከኛ ጋር ሁን። In the name of Jesus we pray. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመንን። Amen. አሜን። Hallelujah. So we're going to talk about አሁን የምንነጋገረው the mandate of the gospel to Christians. የወንጌል ኃላፊነት ለክርስቲያኖች በሚል ሐሳብ ነው። The mandate of the gospels to Christians. የወንጌል ድንጋጌዎች ለክርስቲያኖች በሚል ነው። So out of these words,
the one word that I want to focus on, እኔ አተኩሬ የምናገርበት አንድ ቃል the gospel. ወንጌል የሚለው ነው። What is the gospel? ምንድነው ይሄ ወንጌል? What is the gospel? ምንድነው ወንጌል? To understand what the gospel is, we have to go into the Bible, into Romans 1. ወንጌል ምን እንደሆነ ለመረዳት ወደ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሄደን የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 verse 18. ቁጥር 18 verse 16. ይቅርታ ቁጥር 16. This is what the apostle Paul says. እንዲህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የሚለው For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. በወንጌል አላፍርም ምክንያቱም ለሚያምን ሁሉ ለድነት የሚሆን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። In 1 Corinthians chapter 15, በመጀመሪያው የቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 15 Apostle Paul says, ሐዋርያው ጳውሎስ the gospel is about the Lord Jesus. ወንጌል ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። So the gospel first is about a person. ወንጌል በመጀመሪያ ስለ ሰው ነው። That person's name is Jesus. ያ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። The second thing about the gospel ሁለተኛው ነገር ስለ ወንጌል is what we find in Romans 1 verse 16. በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ የምናገኘው ነው። Here Apostle Paul says, እዚህ ጋር ሐዋርያው ጳውሎስ የሚለው the gospel is ወንጌል the power of God. የእግዚአብሔር ኃይል ነው የሚለን። What is power? ምንድነው ኃይል? If you've studied physics, chemistry in school, ብዙዎቻችሁ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ ትምህርት ቤት አጥንታችኋል። the way they define power ኃይልን የሚተረጎሙበት መንገድ is the ability or capacity to do something. አንድን ነገር ለማድረግ የሚያስችል አቅም ነው ብለው ነው ወይም ችሎታ። So here when Apostle Paul says it is the power of God, እዚህ ጋር ሐዋርያው ጳውሎስ ወንጌልን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ሲለን we have to ask ourselves, what is it trying to do? ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ይሄ ኃይል ምንድነው የሚያደርገው? ምን የማድረግ አቅም ነው? And Apostle Paul answers it right there. ሐዋርያው ጳውሎስ እዛው ይመልሰዋል። He says the power of God to save. የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን to save humanity. ሰውን ለማዳን You might be asking yourself, why am I being preached about the gospel today? ለምን ስለ ወንጌል ዛሬ እየሰበኩ እንደሆነ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። Because I've been a Christian all my life. በእድሜ ዘመኔ ሁሉ ክርስቲያን ነበርኩ። But there is a reason why we have to remind ourselves about the gospel. ግን ምክንያት አለን አማኞችም ብንሆን ለምን ወንጌልን ራሳችንን ደግመን ማሳሰብ እንዳለን። Here in Romans 1 verse 15, በሮሜ መጽሐፍ ቁጥር 15 ላይ the apostle Paul says, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome. እንዲህ ነው የሚለው በሮም ለምትኖሩ ለእናንተ ወንጌልን ለመስበክ የምጓጓው ለዚህ ነው ይላል። But these people in Rome are already Christians. ነገር ግን እነዚህ በሮም ያሉ ሰዎች ክርስቲያኖች ናቸው። Why is he ready to preach the gospel to them? ለምንድን ነው እሱ ወንጌል ለነሱ ለመስበክ የሚጓጓው? Actually, if we read Romans chapter 1 to chapter 11, የሮሜን መጽሐፍ ከምዕራፍ 1 እስከ 11 ብናነበው the apostle Paul goes through the whole gospel ሙሉ ወንጌልን ነው በዛ ክፍል ውስጥ የሚገልጸው ሐዋርያው ጴጥሮስ። and he's writing to Christians. ለክርስቲያኖች ነው መልሶ የሚናገረው። So we Christians need to be reminded about the gospel. እኛ ያመንን ክርስቲያኖች ወንጌልን ደግመን የምናስብበትን እድል ማግኘት አለብን። We are forgetful people. እኛ ሰዎች ስለሆነ እንረሳለን። Thus we have to remind ourselves what the Lord Jesus has done in our lives. ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገልንን ነገር ማሳሰብ ማስታወስ አለብን። So what has he done in our lives? ስለዚህ ይሄ ወንጌል ምንድነው ያደረገው በህይወታችን? The gospel ወንጌል has done three things in our lives. ሶስት ነገሮችን በህይወታችን አድርጓል። The gospel, who is Jesus Christ, ወንጌል እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ has done three things. ሶስት ነገሮችን በህይወታችን አድርጓል። Jesus has saved us from one, the wrath of God. ኢየሱስ ክርስቶስ አንደኛ ያዳነን ከእግዚአብሔር ቁጣ ነው።
The second thing he has done is he has saved us from the power of sin. ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳነን ነገር ከኃጢአት ኃይል ነው። The third thing that he has done is he has delivered us from the power of the devil. ሶስተኛ ኢየሱስ ይሄ ወንጌል ያደረገው ነገር ከሰይጣን ኃይል ነው ነፃ ያወጣ። For it says in Romans 3, I'm just going to quote it a small. ከሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 The Bible says that for all have sinned. This is something that we know. ይሄ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋል። And they have fallen short of the glory of God. ከእግዚአብሔርም ክብር ጎድለዋል። This is us. ይሄ እኛ ነን። We are unrighteous people. ጻድቃን ያልነበርን ልክ ከእግዚአብሔር ጋር ልክ ያልነበርን ሰዎች። We were unholy people. ቅዱስ ያልነበርን ሰዎች። We were rebellious people. አመፀኞች ነበርን። And the wrath of God was on us. የእግዚአብሔር ቁጣ በእኛ ላይ ነበር። We deserved hell. ሲኦል ነው የሚገባን። We deserved eternal punishment. የዘላለም ቅጣት ነው የሚገባን። But God ነገር ግን እግዚአብሔር sent his son ልጁን ላከ to save us from his own wrath. ከራሱ ቁጣ ሊያድነን። He placed the punishment that we deserve እኛ የሚገባንን ቅጣት on his son. በልጁ ላይ አደረገው። The son took the punishment that we deserve. ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገባንን ቅጣት በሙሉ ወሰደ። So that because he became sin, we become the righteousness of God. ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአታችን ስለሆነ እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ጽድቅ መሆን ችለናል። That's where we're standing right now. እዚህ እውነት ላይ ነው እኛ የቆምነው። We're not standing by our righteousness. እኛ በራሳችን ጽድቅ አልቆምንም። We're standing on the righteousness of Jesus Christ. በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ላይ ነው የቆምነው። We are standing on his grace. በሱ ጸጋ ላይ ነው የቆምነው። That's the first thing that he has done for us. The second thing ወንጌል የመጀመሪያው በህይወታችን ያደረገው ያዳነን ነገር ነው። ሁለተኛው is he has saved us from the power of sin. ከኃጢአት ኃይል ነው ወንጌል ነፃ ያወጣል። When we read Romans 6 verse 6, የሮሜን መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ስናነብ this is what it says, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. ከእንግዲህ የኃጢአት ባሮች አንሆንም፣ የኃጢአት ሰውነት እንዲሻር አሮጌ ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን። The key is we were slaves to sin. ዋናው ነገር እኛ የኃጢአት ባሮች ነበርን። We were slaves to every sin that we know of in this world, the pride of life, the lust of the flesh, the lust of the eyes. እኛ በዚህ ዓለም ላይ ላለ ኃጢአት ሁሉ ባሮች ነበርን። ለዓይን አምሮት፣ በዚህ ዓለም በሚገኝ ሀብት ያለ ኩራት፣ ሁሉም ነገር ያጥለቀልቀን ነበር። But through the cross of Christ, በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ሥራ we were crucified with him. ከሱ ጋር ተሰቅለን So that the power of sin የኃጢአት ኃይል is broken away from our lives. ከኛ ወድቋል። Hallelujah. Amen. Hallelujah. Remember yourself back when you were in the world. ራሳችሁን እስቲ ሄድ ብላችሁ በዓለም እያላችሁ አስቡ። Remember when you accepted Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስን ስትቀበሉ What was the difference? ምን ነበር ልዩነቱ? The power of sin was broken over your life. የኃጢአት ኃይል ነው በሕይወታችሁ የተሰበረው። Hallelujah. Amen. The third thing that the Lord Jesus has done in our lives ሶስተኛው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ይሄ ወንጌል ያደረገው is found in Ephesians 2. በኤፌሶን መጽሐፍ ቁጥር ምዕራፍ 2 He said, this is what the Apostle Paul says. እንዲህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የሚለው። Verse 2, he says, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 በዚህም የዓለም ክፉ መንገድ ተከትላችሁ በአየር ላይ ላሉ መንፈሳዊ ኃይላት ገዢ ለሆነና አሁንም ለእግዚአብሔር በማይታዘዙ ሰዎች ላይ ለሚሰራ መንፈስ እየታዘዛችሁ ትኖሩ ነበር። We were under the power of the devil. እኛ ከሰይጣን ኃይል በታች ነበር። I don't know about you. I actually grew up in a Christian family, but there are so many Christians that come from parents, ancestors who worship the devil. ስለናንተ አላቅም። እኔ ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ነበር፣ ግን በጣም የቀደሙ ቤተሰቦቻቸው በብዙ የአጋንንት እስራት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። Even growing up in a Christian family, even የክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ራሱ አድገው before I accepted the Lord,
እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን ከመቀበሌ በፊት I was under the power of the devil. ከሰይጣን ኃይል ስር ነበርኩ። The devil used to control what I wanted, ሰይጣን ምን እንደምፈልግ ልቤን ይቆጣጠራል። what I did. ምን እንደማደርግ Because this is what it says here. You are under the power of the principle of air. እዚህ ጋር የሚለው መንፈሳዊ ኃይላት አሁን የሚገዙ ስር ነበርን ነው የሚለው። But the Lord Jesus delivered us from that too. ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ ነው ነፃ ያወጣን። So these three things, these three powers, እነዚህ ሶስት ኃይላት Jesus delivered us out of them. ከዛ ነው መንጭቆ ያወጣን። This is what the gospel is declaring. ይሄን ነው ወንጌል የሚያውጀው የሚነግረው። The gospel, its literal meaning is good news. የወንጌል ቀጥተኛ ትርጉም የምስራች ማለት ነው። The question is, what is the good news? ምንድነው የምስራች? We don't have to work. እኛ መስራት የለብንም። We don't have to do anything to gain the acceptance of God. በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነትን ለማድረግ ምንም ማድረግ የለብንም። The only thing that we need to do ማድረግ የሚገባን ብቸኛ ነገር is to believe in the Son of God. በልጁ በኢየሱስ ማመን ነው። And when we believe in the Son of God, በልጁ በኢየሱስ ስናምን these three powers እነዚህ ሶስት ኃይላት will no longer have ምንም ስልጣን over us. በእኛ ላይ አይኖራቸውም። Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the question that I have to ask myself and you, my brothers and sisters, በዚህ ማለዳ እናንተንም ሆነ ራሴንም መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ do you still believe in the power of the gospel? እስካሁን ድረስ በወንጌል ኃይል እናምናለን ወይ? Do you still believe that this gospel can deliver people out of addictions? ዛሬም እናምናለን ሰዎችን ከሱስ ይሄ ወንጌል ነፃ ማውጣት። This gospel, can it deliver people out of witchcraft? ይሄ ወንጌል ዛሬም ሰዎችን ከጥንቆላ ከተለያየ ከአጋንንት አሰራር Can this gospel deliver us from the wrath of God? ከእግዚአብሔር ቁጣ ይሄ ወንጌል ሊያድን እንደሚችል እናምናለን። Do we believe that? ይሄን እናምናለን። Do we believe that? እናምናለን። That is the question we have to ask ourselves. ይሄንን ጥያቄ ነው ራሳችንን መጠየቅ ያለብን። Because if we believe that, ይሄን ካመንን we will not have any problem telling people about this good news. ስለዚህ የምስራች ለሰዎች ለመናገር ምንም የሚከለክለን ነገር አይኖርም። Let me ask you, if something good were to happen to you yesterday, ልጠይቃችሁ እስቲ ትናንት አንድ መልካም ነገር በህይወታችሁ ቢገጥማችሁ let's say you were in an Uber እንበል እናንተ ታክሲ ተሳፍራችሁ and you were just seated there and then somebody else, you were in a shared Uber, so somebody else came in. ከሌላ ሰው አብራችሁ የምትሄዱበት ሌላ ሰው ያለበት ኡበር ቢሆን and that person, you don't know that person, እሱን ሰው አታውቁትም but he meets you, he greets you, ሰላም አላችሁ እሱ ሰው and he starts a conversation with you. ከእናንተ ጋር ማውራት ጀመረ And then at the end of the journey, መጨረሻ ላይ ስትደርሱ he says, I really like you. እንዲህ አላችሁ በጣም ወድሃለሁ We should keep in contact. መገናኘት አለብን And I'm going to pay for the fare tonight. ያንተን የኡበር ሂሳብ እኔ ከፍላለሁ Once you go back home, wouldn't you tell somebody that you know, I met this great guy today in my Uber. ስለዚህ ወደ ቤት ስትመለሱ ስለዚህ ነገር ቤት ሄዳችሁ አትናገሩም ዛሬ በጣም የሚገርም ሰው ነው This guy who does not know me paid for my fare. ይሄ ሰው የኔን ሂሳብ ከፍሎታል This is exactly what is happening in the gospel. ልክ እንደዚሁ ነው በወንጌል የሆነው When Jesus has done something for you, ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ አንዳች ነገር ሲያደርግ no one can keep you from telling others what he has done for you. እሱ ያደረጋችሁን ነገር ከመናገር የሚያስቆማችሁ ምንም ነገር አይኖርም If he has saved you from sin, እናንተን ከኃጢአት ካዳናችሁ then you will tell people he saved me from my sin. ከኃጢአታችሁ እንዳዳናችሁ ለሰው ተናገሩ If he has saved you from condemnation, እናንተን ከእርግማን ካዳናችሁ then you will not have a problem telling other people he saved me from my condemnation. ከእርግማን እንዳዳናችሁ ለሌላ ሰው ለመናገር የሚከለክላችሁ ነገር አይኖርም Hallelujah. So this is the first reason why we should preach the gospel to others. ይሄ አንደኛው ምክንያት ነው Because ለሌላ ሰው ለምን ወንጌል መናገር እንዳለብን Because it is something that has been done for us and it's a good news. ለኛ የተደረገልን ነገር ስላለ እሱን መልካም ዜና ያደርገዋል እሱ መልካም የምስራች ያደርገዋል Hallelujah. Hallelujah.
And the second reason that we have to tell the good news is because we love our neighbors. ሁለተኛው ምክንያት ወንጌል መናገር ያለብን ባልንጀሮቻችንን ስለምንወዳቸው ነው። The Lord Jesus said, love your neighbor as yourself. ኢየሱስ ክርስቶስ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ ይላል። If we want to go to heaven, እኛ ወደ ሰማይ መሄድ ከፈለግን then we will do everything in our power to get into heaven. ወደ ሰማይ ለመሄድ በራሳችን ኃይል መድረግ የምንችለውን ነገር ሁሉ እናደርጋለን። We read the Bible. መጽሐፍ እናነባለን። We pray. እንጸልያለን። We discover that the way to heaven is Jesus. ወደ መንግስተ ሰማያት የሚወስደው መንገድ ኢየሱስ እንደሆነ And then we accept him into our lives. ወደ ህይወታችን እናስገባለን። Why don't we want that for our neighbor? እሱን ለምን ለባልንጀራችን አንፈልግም? If we love that person so much, ያን ሰው እጅግ እንደምንወደው ከተሰማን, and the Bible tells us, መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እንዲህ ከነገረን, whoever does not have the Son does not have eternal life, ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለው የዘላለም ህይወት የለውም ካለን, then we are 100% sure that person is not going to be with us in heaven. 100% እርግጠኞች ነን ያ ሰው ከኛ ጋር በሰማይ እንደማይሆን። Don't we want that person in heaven with us for eternity? ይሄ ሰው ለዘላለም ከኛ ጋር በሰማይ እንዲሆን አንፈልግም? If we want that, then there is no barrier. We will tell him the gospel. ይሄን ከፈለግን ወንጌል ለዛ ሰው እንዳንናገር የሚከለክለን ምንም እንቅፋት አይኖር። Hallelujah. So if we love our neighbor, we will tell that person the gospel of Jesus Christ. ስለዚህ ባልንጀራችንን ከወደድን ይሄን የምስራች ወንጌል እንናገራለን። The third reason why we have to tell the gospel ሶስተኛው ለምን ወንጌልን ለሰዎች የምንናገርበት ምክንያት is because the Lord Jesus himself commanded us. ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንደዛ እንድናረግ አዞናል። If we go to 2 Corinthians chapter 5, መጽሐፍ ቅዱሳችንን በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ብንከፍት, the apostle Paul says this, chapter 5 verse 18. ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚለው። I'm going to read it in the New Living Translation. New Living Translation ነው እኔ ማነበው። And all of this is a gift from God who brought us back to himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to him. ይህ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው። እርሱ በክርስቶስ አማካኝነት ከራሱ ጋር አስታረቀን፣ የማስታረቅንም አገልግሎት ሰጠን። So God, ስለዚህ እግዚአብሔር, the creator of this universe, ይሄን አጥናፍ ዓለሙን የፈጠረ, has given you a task አንድ ስራ ለእናንተ ሰጥቷል። to each and every one of us. ለእያንዳንዳችን። And what is that task? ምንድነው ያ ስራ? First, በመጀመሪያ he gave you a gift. ስጦታን ነው የሰጣችሁ። The gift is reconciliation to himself. ስጦታው ምንድነው? ከራሱ ጋር እናንተን ማስታረቅ። The second thing that he requires is ሁለተኛ የሚፈልገው ነገር reconcile others to me. ሌሎችን ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ። So we እኛ are given a task to reconcile people to God. እኛ የተሰጠን ስራ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ ነው። So that's why Apostle Paul says in verse 20. ለዚህ ነው እዚሁ ምዕራፍ ላይ ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የሚለው። So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. ስለዚህ እኛ የክርስቶስ እንደራሴዎች ነን። እግዚአብሔርም በእኛ አማካይነት ጥሪውን ያቀርባል። እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን በክርስቶስ እንለምናቸዋለን። Brothers and sisters, ወንድምና እህቶቼ, I just want you to tell yourself, ለራሳችሁ ይሄን እንድትናገሩ ፈልጋለሁ። I am an ambassador of Christ. እኔ የክርስቶስ እንደራሴ ነኝ። Repeat this after me actually. I am an ambassador of Christ. ይሄን ደግማችሁ በሉ። እኔ የኢየሱስ እንደራሴ ነኝ። I am an ambassador of Christ. እኔ የኢየሱስ እንደራሴ ነኝ። I plead to people, come back to God. እኔ ሰዎች ወደ ኢየሱስ እንዲመጡ ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ እናገራለሁ። This is my task. ይሄ የኔ ስራ ነው። Hallelujah. Hallelujah. God has entrusted us with this task. እግዚአብሔር ከዚህ ይሄን ስራ እንድንሰራ ነው to each and every one of us. ለእያንዳንዳችን።
Hallelujah. ሃሌሉያ። Now the question that we have to ask ourselves then is, why did God choose this path? አሁን ደግሞ ራሳችንን መጠየቅ ያለብን እግዚአብሔር ለምንድን ነው ይሄን መንገድ የመረጠው? You know, after Jesus Christ died and on the third day rose again, እንደምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ ደግሞ በሶስተኛው ቀን ከተነሳ God could have done a simple thing. እግዚአብሔር ቀለል ያለ ነገር ማድረግ ይችል ነበር። He could have shown the Lord Jesus to all the people in the world. ይሄ ከሞት የተነሳውን ድል ያደረገውን ኢየሱስ ለዓለም ሁሉ አሳይቶ This is my son, believe in him. ይሄ ልጄ ነው በሱ እመኑ And you will have eternal life. የዘላለም ሕይወት ይኖራችኋል። But God did not choose that path. እግዚአብሔር አብ ግን እሱን መንገድ አልመረጠም። The best of architects in this world, በጣም ጎበዝ አርክቴክት እዚህ ምድር ላይ the best designers of this world, በጣም ጎበዝ ዲዛይን የሚሰራ ሰው if they were to look at the plan of salvation, የደህንነትን መንገድ ቢቀይሱ ወይም ቢያቅዱ they will never do it the way God has done it. እግዚአብሔር ባደረገበት መንገድ በፍጹም ያደርጋሉ ብዬ አላስብም። Because using us, very weak human beings, እኛን እጅግ ደካማ የሆንን ሰዎች በመጠቀም for the eternal plan that he has for humanity, ለሰው ልጅ ያለው ዘላለማዊ እቅዱን is never a good thing. ጥሩ ሐሳብ አይመስለኝም። Especially when looked at from a wise people perspective. ጥበበኛ ከሆኑ ሰዎች አይን አንፃር ብታዩት ደግሞ ጥሩ አይመስለኝም። But that's exactly what God did. ይሄንን ነው ግን እግዚአብሔር ያደረገው። In 1 Corinthians chapter 1, በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 the apostle Paul says this. ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ነው የሚለው። Verse 20. ቁጥር 20 So where does this leave the philosophers, the scholars, and the world's brilliant debaters? God has made the wisdom of this world look foolish. ጠቢብ የታል? ሊቅስ የታል? የዘመኑስ ፈላስፋ የታል? እግዚአብሔር የዓለምን ጥበብ ሞኝነት አላደረገምን? Since God in his wisdom, verse 21, saw to it that the world would never know him through human wisdom, he has used our foolish preaching to save those who believe. ቁጥር 21 ከእግዚአብሔር ጥበብ የተነሳ ዓለም በገዛ ጥበቧ እግዚአብሔርን ማወቅ ስለተሳናት በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ያድን ዘንድ የእግዚአብሔር በጎ ፍቃድ ሆኗል። Foolish preaching. የስብከት ሞኝነት። Foolish preaching. የስብከት ሞኝነት። A lot of us are used to glorious preachers. እኛ በጣም ጎበዝ የሆኑ ሰባኪዎች አሉ። They can convince people, thousands follow them. በጣም ብዙ ሰዎችን ማሳመን ይችላሉ፣ ሺዎቹ ይከተሏቸዋል። But that's not normal preaching. እሱ ስብከት እዚህ ክፍል ላይ ያለው ስብከት አይደለም። The normal preaching that he's talking about here እዚህ ጋር የሚናገረው ስብከት is about someone that meets his friend at a cafe. አንዳችን በካፌ ውስጥ ጓደኛ ብናገኝ አንድ ሰው ብናገኝ ብናወራ And we start talking to that person about Jesus. ስለዛ ሰው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር ብንጀምር We don't have any historical evidence. ምንም ታሪካዊ መረጃ የለንም። We don't have any kind of a book like a huge 300-page book about Jesus. ምንም አይነት 300 ገጽ በዛ ያለ ገጽ ያለው መጽሐፍም ስለ ኢየሱስ የለንም። But only about 5 minutes, maximum 10 minutes about what Jesus has done on the cross. ቢበዛ 5 ደቂቃ ወይም ቢበዛ 10 ደቂቃ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራውን ስራ ነው የምናወራው። That's all that we do. ይሄንኑ ነው የምናደርገው። But this foolish preaching that is being done at that cafe, ይሄ የስብከት ሞኝነት በዛ ካፍቴሪያ ውስጥ የተካሄደው the God is pleased to use that to save that person. እግዚአብሔር ያን ሰው ለማዳን ይሄንኑ መንገድ ነው የሚጠቀመው። He does not use complex things. በጣም ውስብስብ የሆነ የስብከት ሂደት አይጠቀምም። Nobody has to go to a university to actually understand the gospel. ወደ ትላልቅ ትምህርት ቤቶችና ተቋሞች ሰዎች መሄድ አይጠበቅባቸውም። A simple 2-page tract በጣም ቀላል 2 ገጽ ያለች ትንሽ ትራክት or a simple 5-minute preaching in a cafe የ5 ደቂቃ በካፍቴሪያ ውስጥ የተደረገ ንግግር that can save
and determine the eternity of a person. የዛን ሰው ዘላለማዊ ህይወት ያድነዋል። This is what the Apostle Paul is saying, foolish preaching. ይህንን ነው ጳውሎስ የስብከት ሞኝነት የሚለው። You see, the professors of this world, በዚህ ምድር ያሉ ጠቢባን when they try to explain something to someone, የሆነ ነገር ለሰው ሊያብራሩ ሲጀምሩ they write 400-page books. 400 ገጽ ያለው መጽሐፍ They have 2-hour, 3-hour long videos 2-3 ሰዓት የሚፈጅ የቪዲዮ ትምህርት አላቸው explaining the technicalities of how something is done. እንዴት አንድ ነገር መደረግ እንደሚችል ለማስረዳት። But here in verse 21, እዚህ ቁጥር 21 ላይ it says God was pleased to use foolish preaching to save people. እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን የስብከት ሞኝነትን ነው የተጠቀመው። So that is the way that God has instituted since the New Testament started. አዲስ ኪዳን ከጀመረ እግዚአብሔር ይህንን መንገድ ነው የቀየሰው። Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord Jesus. If it was like the wise people of this world, የዚህ ዓለም ጠቢባን then only the wise people would have been saved. ቢያዘጋጁ ኖሮ ጠቢብ የሆነ ሰው ብቻ ነው። The smart people would have been saved. በጣም ነገር በቀላሉ የሚገባቸው The learned people would have been saved. The learned people, yes. ጠሩ ሰዎች ብቻ ነበር የሚድኑት። But God instituted this foolish way. እግዚአብሔር ግን ይሄንን ቀላሉንና ሞኝ የሚመስለውን መንገድ ነው የመረጠው። Hallelujah. So once God created this way of salvation where preaching is the way to save others, ይሄ እግዚአብሔር የቀየሰው የደህንነት መንገድ ለሌሎች መስበክ ከሆነ he has never gone back. ወደ ኋላ አይመለስም፣ አይቀየርም። This is the way we can see this is in Luke chapter 16, the famous, we don't have to go there. ይሄንን አንድ ሊያሳየን ከሚችል ነገር አንዱ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ the story about the rich person and Lazarus, the poor person. ስለ ድሃው አላዛርና ስለ ሀብታሙ ሰው ያለው ታሪክ ነው። The rich person goes to hell. ያ ሀብታም ሰው በሞተ ጊዜ ወደ ሲኦል ሄደ። The rich person goes to heaven. The poor person goes to heaven. ወደ ሰማይ ሄደ። Yes. And this rich person who's in hell calls to Father Abraham. ይሄ በሲኦል ያለው ሀብታም ሰው አባቱ አብርሃምን ይጠራል። And he tells him, Father Abraham, I have so many relatives. እንዲህ ይለዋል፣ አባቴ አብርሃም ሆይ እኔ ብዙ ዘመዶች አሉ። Actually, I have 5 brothers. 5 ወንድሞች አሉ። And I don't want them to come to this place. ወደዚህ ሲኦል እንዲመጡ አልፈልግም። Can you send this Lazarus to go and preach to them? ይሄን አላዛርን መላክ ትችላለህ ወይ ለነሱ ወንጌል እንዲናገር? Can you imagine, brothers and sisters? Can you imagine, brothers and ይሄን sisters? ማሰብ ትችላላችሁ ወንድምና እህቶች? Right now, አሁን when people die, ሰዎች ሲሞቱ they either are in hell ወደ ሲኦል ወይም ወደ ሰማይ or in heaven. Yes. ወይም ወደ ሰማይ። So this person is begging Abraham, send Lazarus to my brothers. ይሄ ባለጸጋው ሰው በሲኦል ሆኖ የሚለምነው ለወንድሞቼ አላዛርን ላክ። But Father Abraham says this, አባት አብርሃም ያለው ይሄንን ነው። I'm not going to send Lazarus. አላዛርን አልከውም። If they don't believe ካላመኑ in the Moses and prophets who are telling them about this place, ሙሴና ነቢያት ስለዚህ ነገር የነገሩትን ነገር ካላመኑ they will never believe someone who has come back from the dead. ከሞት የተነሳ ሰው ቢመጣም አያምኑ። So the principle of the gospel, የወንጌል ሕግ, we are the ones that we should tell about it. እኛው ነን ለሌሎች መናገር ያለብን። Nobody is going to come back from the dead and tell people about what Jesus has done. ማንም ከሞተበት ተነስቶ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር። Nobody is going to come back from the dead and tell us about heaven or hell. ማንም የሞተ ሰው ተነስቶ ስለ ሰማይና ስለ ሲኦል መናገር አይችልም። We are supposed to be the ones to tell about heaven and hell. እኛ ነን ስለ ሰማይና ስለ ሲኦል መናገር ያለብን። And the way to heaven, Jesus Christ. መንገዱ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደ ሰማይ። Also, if we go to Acts 10, the famous Cornelius chapter, ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 የቆርኔሊዮስን የሚታወቀውን ታሪክ ደግሞ ብናይ an angel comes to Cornelius መልአክ ወደ ቆርኔሊዮስ መጥቶ and he doesn't tell him the gospel. ወንጌል አልነገረው። He told him
a brother named Peter is coming tomorrow to your place, and then he's going to tell you something. ጴጥሮስ የሚባል ሰው ነገ ወደ አንተ ይመጣል እሱ የሆነ ነገር ይነግርሃል How is that possible? This angel could have said, Jesus Christ died for you. ይሄ እንዴት ነው መሆን የሚችለው ያ ይሄ መልአክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላንተ ነው የሞተልህ ብሎ አልነገረው Accept him. ተቀበለው He didn't tell him that. ይሄ እሱን አልነገረው He told him another person is coming to tell you. ሌላ ሰው ግን እንደሚመጣ ነው የተናገረው So the gospel message is given to us human beings living right now. ስለዚህ የወንጌል መልእክት የተሰጠን አሁን በህይወት እዚህ ምድር ላለን ሰዎች ነው It's not given to angels. ለመላእክት አልተሰጠም It's not given to dead people that are coming back to life. ከሞት ተነስተው ለሚመጡ ሰዎች አልተሰጠም It's given to us. አሁን በህይወት ላለን The mandate of the gospel message is given to us. የወንጌል ኃላፊነት የወንጌልን የምስራች የማድረስ ኃላፊነት የተሰጠው ለኛ I was reading something this week about dreams that Arab people, Muslim people are having in the Arab world. ሰሞኑን አንድ ነገር ሳነብ ነበር በአረብ ሀገራት ሙስሊሞች ስለሚያዩት ህልም It's amazing. The Lord Jesus is appearing to them very consistently. በጣም የሚገርመው በህልማቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጥላቸዋል And what is happening is that the Lord appears to them and he says very small things. ኢየሱስ ክርስቶስ ከተገለጠላቸው በኋላ የሚላቸው በጣም ጥቂት ነገር ነው For example, one of the common things that the Lord tells them in their dream, ለምሳሌ በተደጋጋሚ ኢየሱስ ክርስቶስ በህልማቸው የሚላቸው follow me. ተከተሉ I am the way. እኔ መንገድ ነኝ I am the truth. እኔ እውነት ነኝ I am the life. እኔ ህይወት ነኝ He tells them that and then he disappears. ይሄን ካላቸው በኋላ ይሰወርባቸዋል And many people begin to wonder about who is this prophet that I know about in Islam. ይሄ በእስልምና የማቀው ነብይ ምንድነው ብሎ ብዙዎቹ መደነቅ ይጀምራሉ Why is he appearing to me in my dreams? ለምንድነው በህልሜ የሚገለጠው Nobody is there to explain to them the gospel. ማንንም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያስረዳቸው በዛ የለም So missionaries come ስለዚህ ሚሽነሪዎች ሲመጡ and they start preaching the gospel secretly. በድብቅ ወንጌልን መመስከር ሲጀምሩ These people find them, these people that have dreamt Jesus, ይሄን እነዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን በህልማቸው ያዩ ሰዎች እነዚህ ሚሽነሪዎች ሲያገኙ and they say 20 years ago, 10 years ago, I had this dream. Yesterday I had this dream. ከ10 ዓመት በፊት ትናንት ኢየሱስ ስለምትሉት ነገር በህልሜ አይቻለሁ ይላቸዋል Tell me more about him. ስለሱ እስቲ በደንብ ንገሩ And these missionaries tell them about Jesus. እነዚህ ሚሽነሪዎች ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር ይጀምራሉ And then they accept the Lord Jesus as their personal savior. ከዛም ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኛቸው አድርገው እነዚህ አረብ ሰዎች ያምናሉ Imagine 20 years, some of them. አስቡት 20 ዓመት ይሆናል They have seen Jesus, ኢየሱስን አይተውት but they have not accepted him ኢየሱስን አልተቀበሉም because nobody has shown them the way. ምክንያቱም ማንንም መንገድ የሚያሳያቸው በዛ Because God has instituted a way for salvation. ይሄ እግዚአብሔር ለደህንነት ያዘጋጀው መንገድ We are supposed to go to that place. እኛ መሄድ አለብን Even though the Lord has appeared to them in the dream, ኢየሱስ ክርስቶስ በህልማቸው ከተገለጠ we are supposed to explain to them their dream. እኛ ሄደን ያን ህልም መፍታት መቻል አለብን We are supposed to explain to them who Jesus is. ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ መግለጥ መቻል አለብን When we went out preaching the gospel last month, ባለፈው ወር ወተን ወንጌል በምንመሰክርበት we met this brother ይሄን ወንድም አገኘን and we were handing out tracts. Jesus loves you. Jesus is the only way. ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛው መንገድ ነው ያለን ትራክት ስንሰጥ And this brother took one of the tracts ይሄ ወንድም አንዱን ትራክት ወሰደ and he said, I saw him yesterday in my dream. ትናንት በህልሜ አይቼዋለሁ And then he said, and he appeared to me and he said, if you were to die tonight, you will end up in hell. ምን አለኝ ዛሬ ከሞትክ መጨረሻ የሚሆነው ሲኦል ነው Why? And then he asked us, he said, why did he say that to me? ይሄንን ለምንድን ነው ያለን ብሎ ጠየቁ So we had to explain to him the gospel. ስለዚህ እኛ ወንጌልን ማስረዳት ማሳየት We had to tell him you are a sinner. ኃጢአተኛ እንደሆነ You have to be washed by the blood of Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መታጠብ አለበት This is a common thing that's happening in the world right now. ይሄ በጣም በተደጋጋሚ በዓለም ላይ የሚሆን ነገር ነው Supernatural things are happening in people's lives.
በጣም አስገራሚ የሆነ የእግዚአብሔር ኃይል በሰዎች ሕይወት but nobody is there to explain the gospel to them. ወንጌልን ግን ለመግለጥ ማንንም አካባቢያቸው ላይ So we are supposed to go out and tell them and explain the gospel to them. ለዚህ ነው ወተን ሄደን ወንጌልን ማብራራት ያለብን። Hallelujah. Hallelujah. In Matthew 9, another famous passage where the Lord Jesus, after he healed so many people, በማቴዎስ ምዕራፍ 9 የምናውቀው ሌላ ሐሳብ after the Lord Jesus healed so many people, ብዙ ሰዎችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባየ ጊዜ and they were gathered all in front of him, በፊቱ ብዙዎቹ ተሰብስበው and he said something very interesting. እሱ በጣም የሚገርም አንድ ነገር አለ። It actually says the Lord was saddened. ኢየሱስ ክርስቶስ አዘነ። And then when we ask why was he saddened, ለምንድን ነው ያዘነው ብለን ስንጠይቅ he understood that they were like sheep without any shepherd. ያለ እረኛ ያሉ በጎችን አይቶ ነው ያዘነው። And he said to his disciples, ደቀ መዛሙርቶቹን ልኮ ጠየቀ። Yes, ask God to send laborers. እግዚአብሔር ሰራተኞችን እንዲልክ ለምኑ። The question is, he is God, right? Jesus is God. ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር ነው። He could have done a miracle and everybody, all their questions could have been answered. ሁሉም ነገር እንዲመለስ ማድረግ ይችላል። But that's not what God wants now. እሱን አይደለም እግዚአብሔር አሁን የሚፈልገው። He wants laborers. ሰራተኞችን ይፈልጋል። He wants us. እኛን ይፈልጋል። He wants us as his ambassadors. እኛ እንደ እንደራሴዎች እኛን ይፈልጋል። So he told his disciples, pray that the God will send more laborers. ስለዚህ ለደቀ መዛሙርቱ ያለው እግዚአብሔር ተጨማሪ ሰራተኞችን እንዲልክ ለምኑ ነው ያላቸው። So he wants us to go to that lady near the well. ስለዚህ He wants us to go to the lady near the well. ወደ ውሃ መቅጃው ጋር ወዳለችው ሴት እኛ እንድንሄድ ይፈልጋል። Jesus went to the well and found that lady in John 4. በዮሐንስ ምዕራፍ 4 ያችን ሳምራዊቷን ሴት ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳለችበት ቦታ ሄዶ ነው ያገኘው። But today, ዛሬ we are the ones supposed to go to that well. እኛ ነን ይሄን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ማድረግ ያለብን። We are the ones supposed to repeat that action. ይሄንን ከሱ ያየነውን ነገር ደግመን ማድረግ ያለብን እኛ ነን። Hallelujah. Are we ready to take this task? ዝግጁ ነን ይሄን ስራ ለመቀበል? Hallelujah. 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 I'm going to conclude with this. እኔ ይሄን ብዬ መጨረስ ፈልጋለሁ። So what are we supposed to do now as Addis Kidan Church brothers and sisters? ምንድነው አዲስ ኪዳን ውስጥ እንዳሉ ወንድምና እህቶች ማድረግ የሚጠበቅብን ነገር? We now know it is our task for the gospel to be preached. አሁን ወንጌልን የመስበክ የኛ ስራ እንደሆነ ገብቶናል። God is not going to do it. እግዚአብሔር አያረጋው። Angels are not going to do it. መላእክትም አያረጉት። People coming back from the dead are not going to do it. ሞተው የተነሱ ሰዎችም ይሄን አያረጉ። We, the ambassadors of Christ, are supposed to do it. እኛ የኢየሱስ ክርስቶስ እንደራሴዎች ነን ማድረግ ያለብን። So what are some of the practical steps that we can take to actually fulfill this mandate? ምንድነው ይሄንን ኃላፊነታችን እንዲወጣ ማድረግ የሚገባን ነገሮች? There are simple things that we can do. The first thing is በጣም ቀለል ያሉ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው we have a monthly evangelism outreach. በየወሩ የምናደርገው የወንጌል ስርጭት ፕሮግራም አለ። Come, ኑ join us. አብረን እንውጣ። Do you know why? Because in that you will have the power and the faith to do it consistently. በዚህ ውስጥ በቀጣይነት የምታደርጉበትን የምትመሰክሩበትን ኃይልና ጉልበት ታገኛላችሁ። Another thing is participate in missions trip. For example, Pastor was telling us about Burkina Faso. Participate fully. በሚሽን ጉዞዎች ላይ ተሳተፉ። ፓስተር ስለ ቡርኪና ፋሶ ሲናገር ነበር። Yes. The third and the most critical thing is prayer. ሶስተኛውና በጣም ወሳኝ ነገሩ ጸሎት ነው። 5 minutes. የ5 ደቂቃ That night that you're kneeling down, in front of God, በእግዚአብሔር ፊት የምትንበረከኩት 5 ደቂቃ
give 5 minutes to pray for someone that you met that day. በዛ ቀን ስላገኛችሁት ስለሆነ ሰው በዛ 5 ደቂቃ ውስጥ ጸልዩ። Ask God, save that soul. እግዚአብሔርን ጠይቁ ያችን ነፍስ እንዲያድናት። You don't know the name probably, ስሙን አታውቁ ይሆናል። but just tell the Lord, save him. ለእግዚአብሔር ግን ንገሩት Save her. ነፍስ አድናት። And as you start praying this every day, ይሄንን በየቀኑ መጸለይ ስታረጉ the Lord will give you the heart for others. ለሌሎች የሚያዝን ልብ ይሰጣቸዋል። The heart for others that wants them to be with you in heaven. ሌሎችን በሰማይ ለማግኘት የሚጓጓ ልብ ይሰጣቸዋል። He will give you the power to go out and preach. የምትናገሩትንም ደግሞ ኃይልም ይሰጣቸዋል። He will direct you, will start directing you to souls. ለማን እንደሚያስፈልግ መምራት ይጀምራል። Start praying for your co-workers. አብራችሁ ለምትሰሩት ሰው መጸለይ ጀምሩ። Really start praying. የምር መጸለይ ጀምሩ። Start praying for your family. ለቤተሰቦቻችሁ መጸለይ ጀምሩ። Really start praying for them. መጸለይ ጀምሩ። Start praying for your friends. ለጓደኞቻችሁ መጸለይ ጀምሩ። Hallelujah. ሃሌሉያ። Prayer is the key for the gospel message to spread. ጸሎት የወንጌልን መልእክት እንድናደርስ ቁልፍ ነገር ነው። Another thing that we can do is being creative. ሌላኛው ማድረግ የሚገባን ነገር ወይ የምንችለው ነገር ጥበበኞች መሆን ነው። For example, this month is Halloween month, right? ይሄንን ወር ካወቃችሁት የሃሎዊን ወር It's where the devil actually works. አጋንንት የሚሰራበት Right? ልክ ነኝ? So in this month we can think of creative ways. For example, we can use our children as gospel messengers. ይሄንን ተጠቅመን ልጆቻችንን ወንጌል የሚያደርሱ መልእክተኞች አድርገን በየሰው ቤት መላክ እንችላለን። You know, they send their kids to our doors. ልጆቻቸውን ወደ የቤታችን ይልካሉ። Why don't we send our kids to their doors with the gospel message? ለምንድን ነው እኛ ልጆቻችንን ከወንጌል መልእክት ጋር ወደ በሮቻቸው ወደ ቤታቸው ማንልከው? We can do that. ይሄን ማድረግ እንችላለን። I'm not that creative, but you are probably more creative than me, so you can think of many other ways to do this. እኔ ብዙ ጥበበኛ አይደለሁም፣ ግን ብዙዎቻችሁን ሳያችሁ ከኔ ተሻላችሁ ናችሁ። So think of ways to actually reach your friend, your coworker. መንገዶች ይኖራሉ አብሮን የሚሰሩ ሰዎችን ጓደኞቻችንን መድረስ የምንችልበት። Hallelujah. Hallelujah. And the Lord Jesus will help us. ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይረዳናል። Amen. Hallelujah. So I'll finish with this. What is the ultimate goal of all this? እየጨረስኩ ነው። ስለዚህ ምንድነው ዋናው ወይንም የዚህ ነገር ግብ? ዋናው ነገር what is it that God wants? ምንድነው እግዚአብሔር የሚፈልገው? The first thing የመጀመሪያው is God wants all our family, all our friends, all our co-workers, everyone connected to us to be in heaven with him. እግዚአብሔር የሚፈልገው የመጀመሪያ ነገር የኛ ዘመዶች፣ የኛ ጓደኞች፣ ከኛ ጋር አብሮ የሚሰሩ ሰዎች፣ እኛ የምናቃቸው ሰዎች ሁሉ በሰማይ ከኛ ጋር እንዲሆኑ ነው። What God wants እግዚአብሔር የሚፈልገው is to use us እኛን ተጠቅሞ where maybe our pastor cannot reach. ፓስተራችን ሄዶ ማያገኛቸውን ሰው Our evangelists cannot reach. የኛ ወንጌላውያን ሄደው የማያገኟቸው ሰው Because you are unique. እናንተ የተለያችሁ ናችሁ። Nobody works at the place where you work. ከናንተ ውስጥ አንዱ የሚሰራበትን ቦታ ማንም ሄዶ ማግኘት አይችልም። Nobody has the position that you have. ከናንተ አንዱ ያለውን ቦታ ሁሉም ሰው የለውም። እናንተ ብቻ ናችሁ ያላችሁ። Nobody can meet the people that you meet. እናንተ የምታገኟቸውን ሰዎች ማንም ሰው ማግኘት አይችልም። Definitely our pastors cannot meet them. የኛ ፓስተር እነሱን ሰዎች ማግኘት አይችልም። But you meet them every day. እናንተ በየቀኑ ታገኛላችሁ። So God wants to work through you. እግዚአብሔር መስራት የሚፈልገው በእናንተ በኩል to get them into heaven. እነሱን ወደ ሰማይ ለመውሰድ። Don't you want to see them all in heaven? እነሱን እንዳለ በሰማይ ማግኘት አትፈልጉም? Hallelujah. Hallelujah. And the last thing that the reason why we do this is Ephesians 1 verse 10. ሌላኛው ይሄን የምናደርግበት ምክንያት በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ተጠቅሷል። This is what it says. God has now revealed to us his mysterious will regarding Christ, which is to fulfill his own good plan. And this is the plan. At the right time, he will bring everything together under the authority of Christ
everything in heaven and on earth. እንዲህ ነው የሚለው በክርስቶስ ያቀደው የፍቃዱ ሚስጥር እንደ በጎ ሐሳቡ እንድናውቅ አደረገ በዘመን ፍጻሜ ይሆን ዘንድ ያለው ሐሳቡ በሰማይም በምድር ያሉትን ነገሮች ሁሉ ራስ በሆነው በክርስቶስ ስር ለመጠቅለል ነው everything together ሁሉንም ነገር አንድ ላይ everything together will be under Christ ሁሉ ነገር አንድ ላይ ከክርስቶስ በታች amen this whole universe will be under Christ ይሄ አጥናፍ ዓለሙ ከኢየሱስ በታች everything ሁሉም and he's using us to get one person at a time በአንድ ጊዜ አንድን ሰው ለማግኘት እኛን ነው የሚልከው one person at a time አንድን ሰው በአንድ ጊዜ two people at a time ሁለት ሰዎችን በአንድ ጊዜ each and every one of us እያንዳንዳችን until the day comes ቀኑ እስኪመጣ when Christ is controlling everything ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን እስኪገዛ because that's what he deserves እሱ ነው የሚያደርገው he's worthy of controlling all this universe ሙሉ አጥናፍ ዓለሙን መግዛት ይገባዋል hallelujah Jesus is Lord ኢየሱስ ጌታ hallelujah may the Lord help us to accomplish this task that he has given us ይሄ የሰጠንን ሥራ እንድንፈጽም እግዚአብሔር ይርዳን